टूरिज़म में कुछ करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ, उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने, यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क को इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अब ये शुरुआत है, क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था, बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से एक पूरा एक इकोसिस्टम ही नहीं था। एक मुल्क में रवायत ही चली गई थी कि नौजवानों की मदद करने की। अमेरिका के अंदर एक सिलिकॉन वैली है, वो सिलिकॉन वैली ने अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गई, आईटी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ ले गई, और वहाँ 20, 25, 26 साल के नौजवान थे जो आइडिया लेके आते थे। उस आइडिया के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता था, एक माशरे के अंदर आइडियाज़ को बैक करने के लिए एक पूरा सिस्टम था, और वो देखते देखते नौजवान दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी बन गए। अमेरिका का भी वेल्थ क्रिएशन, वहाँ की दौलत भी बढ़ा दी, और सारी दुनिया के अंदर कितने लाखों नौजवानों को नौकरियाँ भी अब देते हैं। तो हमने ये अब शुरुआत है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा है अपने नौजवानों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तानियों को देखने का बहुत मौका मिला। पहले क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया में जब जाता था तो हम पाकिस्तानी मिलते थे मैच देखने, तो उनसे राब्ते होते थे तब। उसके बाद अभी भी मेरा उनसे राब्ता रहा। तो वहाँ आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यंग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि एक सिस्टम उनकी मदद करता है कि वो एक आइडिया लेके आए और सिस्टम उसको बैक करता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम अभी तक वो अपना जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो मैं देख रहा हूँ पख्तूनख्वा में सबसे तेज़ी से थोड़े वक्त के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में जो बिज़नेस सबसे तेज़ी से बढ़ेगी वो है टूरिज़म। यहाँ इलाके जो पख्तूनख्वा में हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ और पख्तूनख्वा में सबसे वो उस तरह के इलाके हैं जिधर से गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। वो है स्कीइंग। जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्कीइंग की वजह से स्विट्ज़रलैंड में हर साल तकरीबन 80 अरब डॉलर की आमदनी होती है, और स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके देख लें तो उससे आधा भी नहीं है। तो हमारा ये बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसका इंशाअल्लाह हम ये जिस तरह अपने नौजवानों को भी बैक करेंगे अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक तो वो है, दूसरी आईटी है। अब आईटी एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है, और उसके अंदर हमने अब पूरी मदद करनी है अपने यूथ की, उनको बैक करना है। वो सब आइडियाज़ की गेम होती है, और जब भी एक इंसान में एक आइडिया आता है तो हुकूमत का काम है कि हम ऐसी सिस्टम क्रिएट करें, बैंक आए, वो बुलाए उन लोगों को, सुने उसके आइडिया को और फिर उनको बैक करें, और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इसमें मैं आज बैंक ऑफ खैबर को ख़ास तारीफ़ करता हूँ क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं, और उधर पंजाब में बैंक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें भी मदद कर रहा है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की। और उसके अलावा जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं,
یعنی سستی جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کہ اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے. لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں, نیوزی لینڈ میں وہ گائے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں. اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے. تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں. تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے. شکریہ. وزیراعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہوگا, نوجوانوں کی مدد کرنی ہوگی, اسی طرح سے ملک ترقی کرے گا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بینک آف خیبر اور بینک آف پنجاب یہ دونوں بڑے مددگار ثابت ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو بھی تقویت دینے میں ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ہمیں سیاحت کو فروغ دینا ہوگا. ہمارے جو ناردرن علاقے ہیں انہیں اگر ہم اچھے طریقے سے بناتے ہیں, یہاں پر سکینگ کا بہت اچھا کام ہے, اس طریقے سے ہم پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لائف سٹاک پہ بھی بات کی. سکینگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً 80 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے, اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے, اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے, دوسری آئی ٹی ہے. اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی, ان کو بیک کرنا ہے. وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے, اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں, بینک آئے وہ بلائے ان لوگوں کو, سنیں اس کے آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں, اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں, اور ادھر پنجاب میں بینک بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, یعنی سستی جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں, اس پروجیکٹ کی کامیابی میں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کہ اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے
जिस तरह का भी आइडिया आया उसको बैक करने में कर देते हैं। मुझे एक खुशी हुई कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक फील्ड है लाइफ स्टॉक। हम दुनिया में यानी हमारे पास गाय भैंस से लाइफ स्टॉक तो दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान 9 या 10 नंबर पे है, लेकिन जो हमारी अगर गाय 2 लीटर दूध देती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो ही यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में वो गाय 6 गुना ज़्यादा दूध देती है वहाँ, और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाज़ा सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचें कि हम कितने ही अपनी आबादी का फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर उन्होंने कर्जे लिए हैं, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और इंशाल्लाह अगला हम साउथ वज़ीरिस्तान में जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने नौजवानों को आगे लेके जाना होगा, नौजवानों की मदद करनी होगी, इसी तरह से मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ पंजाब ये दोनों बड़े मददगार साबित हुए हैं, और इसके साथ स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को भी तक़वियत देने में इन दोनों का बड़ा अहम किरदार है। इसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा कि हमें सियाहत को फ़रोग़ देना होगा। हमारे जो नॉर्दर्न इलाके हैं, इन्हें अगर हम अच्छे तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर स्कीइंग का बहुत अच्छा काम है, इस तरीके से हम